Ovo je šou! Ovo je šou! Neverovatno! Najbolji način da dođete do stadiona je da idete metrom i ono što je neverovatno, do stadiona ide metro sa 2 vagona, ali na svakih 30 sekundi. Stvarno je dobro organizovan. Idemo na utakmicu. I ono što je zanimljivo, nema vozača. 3 kola pre kraja, stadion Pierre Morey bio je mesto jako važne utakmice Lila, koji se bori za direktno učešće u Ligi šampiona, i Liona, koji pokušava da uskoči u poslednji vagon za Evropu. Evo mi ispred stadiona, tamo ulaze navijači Liona, ako vidite. Nema nikakvih incidenata, evo su ovde isto, niko ih ne dira i odlaze na deo stadiona koji je predviđen za njih. Stadion prima oko 50.000 ljudi. Lille, fantastičan klub sa francusko-belgijske granice, šampioni pre 3 godine, u ovom veku skoro 10 puta u Ligi šampiona. Za one kojima je potrebno okrepljenje. Pivo na stadionu košta 7 evra, količina 0,4, Coca-Cola 4 evra. Evo ga je neki sandvič sa šunkom, topljenim sirom, 6 evra u tanku, da vidimo ukus. Sir mu daje nekako slast i nije loš, malo liči kao na francuski sandvič, ali mislim da je 6 evra previše. Ocena od 1 do 10, 4 minus. Lyon, možda zanimljiviji klub, ali bez titule više od 15 godina. I ove godine do pre samo 4 meseca na rubu zone ispadanja. A onda, otkako je krajem januara došao Nemanja Matić, stvari su se promenile. Ekipa sa Lacazettom, Tolissom, Tagliaficom, Benramom, Ćaleta Carom može mnogo više. Matić će u avgustu napuniti 36 godina, ali gospodar igrom. Navijači Lila posebno cene ove sezone veoma poznatog trenera Paola Fonseku, onda od igrača Jonathana Davida, Diakatea, Angel Gomesa, Remija Kabalju, Edena Zegrovu. Stadion je skoro pun, pada kiša, ovaj stadion ima pokretni krov, ali trenutno kiša ne pada ni na jednom delu tribina, što je dobra stvar. Dakle, samo na terenu. Nemanja Matić u startnoj postavi Liona, Andrej Ilić nije ni na klupi zbog povrede. Lille jako dobar na startu utakmice, bolji tim od početka. Do sada Lille opasniji, ne znam da li čujete ljude kako navijaju, ali s obzirom da je Lille blizu belgijske granice, imate i na flamanskom mnoge nazive ovde i na tribinama, i tamo ako možete da vidite na tribini piše Go Risel Spirit. Risel je Lille na flamanskom. Paolo Fonseca, sjajan trener, nekada je trenirao Romu. Sad se priča da bi opet mogao da se vrati u Italiju, ali ne pre nego što završi posao u Lillu koji se bori za Ligu šampiona. Tagliafico, svetski prvak sa Argentinom, inače nekada saigrač Dući Tadić u Ajaxu. Diakate je dao gol za vodstvo. Vodi Lille.
Vodi Lille, bolji su bili do sada. Paulo Ferreira, bivši igrač portugalske reprezentacije Chelsea i Porto, ovde asistent Fonseca. Već posle pola sata bilo je 2:0. Nisam hteo da pominjem čija greška je prethodila golu. Potpuno pristrasno. Polovreme, bolji Lille, 2:0. Ajde, možda će biti bolji u drugom. Lille bolji ovde u ovom drugom delu. Matić započeo fantastičnim dodavanjem, ali evo izgleda da je to za njega završena utakmica i sada je 2:1, ima još oko 30 minuta do kraja. Gol za Lyon, Benrahma, 65. minut. Nezadovoljan Zegrova koji je dao gol. Ima i navijača Lyon. Fofana. 2:2. Opet posle prekida. 85. minut, pred kraj, Lille, Diakate, opet 3:2. Lyon je ove godine igrao sijaset utakmice sa preokretima i brojnim golovima. Na prethodne 4 utakmice 5 golova u proseku. Od najboljeg strelca Aleksandra Lakazeta, kapitena, očekuju se golovi. 3:3, ja ne mogu da verujem. Ja ne znam da li je bio ofsajd ili ne. Znači, 89. minut, 3:3. Show sa Lyonom ove sezone. Ne možete verovati kakve utakmice oni igraju. To su preokreti, to je haos. Jao. Lacazette, 3:3, njegov 20. gol u sezoni. Ovo je show, ovo je show. Momak koji je preokrenuo sve, Mama Balde, kakav igrač, gol za 4:3, dodao Mata. Nemanja Matić je došao čak sa klupe da proslavi. Ovaj Lyon je čudesan tim. Neverovatno. Oni ove godine igraju ludačke utakmice. Ne možete da verujete šta se tu dešava. Gledam ih kako je Matić stigao, to je neverovatno. To su preokreti non stop, protiv Bresta, protiv Monaka. Morat ću pogledam još neku utakmicu u kojoj je bilo mnogo preokreta sa njima. Evo i ovo večeras. Neverovatno. Kakav meč. Koliko preokreta. Gubio je Lyon 2:0. Gubio je 3:2 i na kraju su dobili 4:3. Neverovatno. Matić ide da se pozdravi sa Paulom Ferreirom, s kojim je bio saigrač u Chelsea-u. Na drugom delu terena. Naravno, Lyon prezadovoljan, dok su šokirani fudbaleri Lille. Bila je ovo 101. utakmica u ligi između Lilla i Lyona i sigurno će ostati upamćena po brojnim preokretima. Na kraju pobeda Lyona od 4:3, opet su preokrenuli rezultat. Gubili su 2:0, gubili su 3:2 u 85. minutu i onda dobili sa 4:3. Sada su 7. na tabeli, igraju finale kupa, imaju male šanse da uđu i kroz ligu u Evrokupove, a i naravno u finalu kupa da probaju da pobede Paris Saint-Germain. Uglavnom, ove godine imaju samo jedan poraz u prvenstvu, kako je došao Nemanja Matić, pogrešio, ali njegove greške izgleda nisu kobne. Neverovatna utakmica, fantastičan meč, stvarno. Lyon ima majstore koje vodi Pierre Sage, on je treći trener ove sezone posle bivših svetskih prvaka kao igrača Laurana Blana i Fabija Grossa. Sage je privremeno rešenje, za sada.
Do kraja prvenstva još 2 kola i finale Kupa za Lion. Lille će ili u kvalifikacije ili ako bude imao sreće sa rezultatima direktno u Ligu šampiona. Ispred su Paris Saint-Germain, Monako i čudesni Brest. Čudesna utakmica, sjajna završnica šampionata Francuske. Metro posle utakmice. Prošetali, ušli, nema gužve. 50.000 ljudi otišli sa stadiona bez problema.